ଭାଇ LIC କରିବ? LIC କଲେ ମଦ ମିଳିବ ତ LIC କରିଦେବି। LIC କଲେ ହିଁ ମଦ? ହେ ବାବୁ ସେ ମଦ ଧାରେ କଣ କରୁଛ ଏଠିକି ଆସ। ହଁ ମଉସା ଯାଉଛି। ଏ ବାବୁ କିଏ ତମେ? मौसा मु LIC वाला जीवन के साथ भी जीवन के बाद। ତମକୁ ଏ ବାରିଆଡେ କିଏ ପଠେଇଲା? तम स्त्री बा कहले तुम बारियाडे काम करछ सेइ मु पळै आइली। ସେ ମାଇନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରିଆଡେ ପଠେଇ ଦଉଛି। ଶଳା LIC ବାଲାକୁ ଚାଲ। मौसा गोटे LIC कर। LIC କଲେ କଣ ହବ? ଆମର ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। मौसा 30 लाख। ହାଁ? କୋଉଠି? ଦେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। ହେଡୁଆ କାଢି ଯା। मौसा ओइका नुह आपण गोटे 2000 टंकिया LIC कले आपण मल्ला परे पुओ को मिलिबो 30 लाख। ତୁ ଗୋଟେ କରିଦିଅ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମଦୁଆ କଣ କରିବ? मौसा तमर गोटे LIC कर दउची औ मौसा तमर हेई गला आ पैसाटा दे दियौ। ହଉ ଛାଡି ଦଉଛି। ହଉ पळैला ଦେଖ। ओ मौसा मु जाउची। आ LIC वाला पैसा दे जा। भाई को पैसा तळु कोन ए मो दुआ बापा को मासेले बेटे मार दम जाउची।